जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा समस्ते आपण आड़े वर्षा हो नहीं आज आम आड़े तो हूँ वर्षा प्रबल। तो चलते वर्षा वर्षा पागे बनई नवा टे पाव भाजी पूरा घर स्टाइल आ टेस्टी टेस्टी वाला पाव भाजी। तो पाव भाजी आमको भाजी ही बनवाई पड़ो पाव तो बनवा पड़ोनी मार्केट रू ही मिल जाव। नॉर्मल ब्रेड राउंड से वाला ब्रेड नहीं आसिले आमर हो पाव भाजी बस भाजी आम ये परिवा सब मुझे काटी नहीं किसी परिवा काटी नहीं आ किसी परिवा पूरा कोरिकिना पूरा फाइन कर देछि। गाजर कर देछि कैप्सिकम भी कर देछि बंधा कोबी को पूरा छोट चुन चुन करके काटी देछि पियाज को भी काटी देछि अदा रसुण बीन्स ये सब को भी छोट छोट पूरा करके काटी नहीं। तापर आमर टमाटो गोटे पूरा भल से कोरी नहीं टमाटो को भी काटी नहीं पूरा कोरी नहीं। तापर मटर आलू को भी भल से पूरा सिझे देछि बढ़िया से मटर आलू और से ग्रीन मटर पकई देती ग्रीन मटर कड़ाई पकईकि भाजापी पड़ोनी डायरेक्ट मुझे सिझे देछि ग्रीन मटर कारण टे टेस्ट भल लगे से मटर सहित ग्रीन मटर ही पकई देती। तो ये आम पूरा घी ही बनवा पाव भाजी कारण घी टेस्ट भल आसो ओबियसली। तो मुझे कड़े घी गरम कर देकी से पकेली प्रथम जीरा तापर कटिकी रखी अदा आ रसुण आपको भलसे माने भलसे नहीं जस्ट 5-7 सेकेंड फ्राए कर सारा पर एवं से ऐड करवा बीन्स पूरा छोट छोट पूरा पूरा माने कौन पूरा नख भाया पतला पतला अतिरिक्त पतला करना काटिचे मुझे परिवा जोड़ाक कोरी न हम से परिवा को पूरा पतला करना कटा हम कारण भाजी आमको कौन परिवा आमको गोटा गोटा कि बड़ साइज दरकार नहीं से जिते स्माश हो गले भल लगे किंतु जना पड़ुव जी हाँ आमर परिवाटा अच्छी बोली हेले मत एमती कहीं खाया को भल लगे। कड़े बीन्स पकईकिना टिके समय ढांकुणा मारिकिना छाड़ी देती बीन्सटा टिके सिझापी टाइम लगे बहुत छोट करना काटी पूरा पतला पतला फिर भी टिके सिझापी टाइम लगे। तो बीन्स 1-1.5 मिनट पाखापाखि सिझी गला नेक्स्ट ऐड कर दौर बाकी कटा थी सब परिवा को ये पियाज पकईली तापर जो बंधाकोबी को आम छोट छोट चिन चिन करना काटिकी रखी बंधाकोबी सब तक पकईदेली आमर गाजर को भी छोट छोट करके काटी नी गाजर पूरा कोरी देती कारण गाजर काटिले एते फाइनली मुझे काटी पारिनी से गाजर पूरा कोरा हो जाइए। तो गाजर तापर बाकी रहा आमर ओनली कैप्सिकम भी मुझे काटी ना काटार कष्ट करना दुस्साहस करना कैप्सिकम को भी मुझे कोरी देती। तो कैप्सिकम कोरा को भी एवं पकईदे सांग मैंने मो प्लेट्रे आउ कि परिवा थिला कि मन पकई दिंतु टे भाजी पकईवाई आउ कौन परिवा बाकी रहीगला कि तो सब परिवा पड़गला एवं आमर कड़े कौन कैप्सिकम कोरा गाजर कोरा बंधाकोबी आउ पियाज बीन्स अदा रसुण सब परिवा जहाँ जहाँ काटी सब पूरा चुन चुन करना पकईकिना ये सुन सुन करके घाटी दबा पूरा बढ़िया से घाटी फेंटेकिना भल से भाजी दबा आउ ये परिवा जिते आमर सिझिकिना टे माने गोटे कौन भाजी गोटे टेस्ट गोटे अजीब टाइप थाए माने लगुव सब घाटी जाइए किंतु घाटी नमती फल फड़िका भी होना नथिबो कि पूरा घाटी भी जाए गोटे अजीब टाइप टेस्ट थाए। तो से मटर मुझे सिझेला बेले मटरटा को तो पूरा बढ़िया से सिझे नहीं तार देखते कमी चोपा बाहरी आसी मटर सिझेला बेले। तो ये सब परिवा पकई सारापर लुण पकईदेली लुण पकईकि पुणी ढांकुणा मारिकिना छाड़देवी किसी समय आ से भितर ये आम पाव को रेडी करना मुझे देखो राउंड सेप्र थिला आमर ब्रेडटा मुझे मझीरू काटी नहीं कौ भाया माने पूरा काटिकी अलग करेंगे एमती कौन कौन हम ये ही ब्रेडटा को काटिदेवे। तापर ये देखो मो मटर कहती ना केमती सिझे देछि पूरा एक्सेस सिझे देछि मटर आलू को भी आम मटर सहित पूरा स्माश करदे कारण आलू भी हमको गोटा दरकार नहीं आलू चटुनी कराव। तो आलू मटर को ये पूरा खेची खेची गोटे गोटेकिना दरदरा पेस्ट भाया करदेली से प्रेसर कुकर ही। तो सी तार अच्छी सैड्रे एपटे आम जो परिवा गुड़ा पकई सी टे हो जाऊ भलसे। तो किसी समय पर परिवा पाखापाखि हो आसला। तो ये पकईदे आम टमाटोटा को एमती आग पकईदे परिवा सहित स्टार्टिंग रू बाकी परिवा गुड़ा भलसे सिझा को दबनी से टमाटोटा टिके लेट करना पकईवा सब बुद्धिमतीर काम ये सब माने ट्रिक्स गुड़ा टे शिखा कथा घर माँ खुड़ी मान पाखु मुझे सब शिखी जाइए
ସେଇଥିପାଇଁ ପୁରା ଏତେ ବଢ଼ିଆ ରୋଷେଇ କରିପାରୁଛି ବର୍ଷା ପାଗ ଦେଖିକି। ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆମର ଶୁଖିଲା ମସଲା ପକାଇବାର ସମୟ। ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଏବେ ପକାଇବା ଆମେ ସବ୍ଜିର ରାଣୀ। ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ହେଉଛନ୍ତି ସବ୍ଜିର ରାଣୀ। ତ ଲୁଣ ତ ପକା ସରିଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇଦେବା, ତାପରେ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଯାହା ଗୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଘରେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିକିନା ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏଠି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର ପୁଣି କ'ଣ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୋଟେ ରାଗ ବାଲା ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଦୁଇଟା ଯାକରୁ ଟିକେ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ପକାଉଛି ଏବେ କସୁରୀ ମେଥି। ଲାଷ୍ଟରେ ପକାଇ ଦେଉଛି ଟିକେ କ'ଣ କହିଲେ ଆମର ପାଓ ଭାଜି ମସଲା। ପୁରା ବାସ୍ନା ମାନେ ମହକି ଯିବ। ଟେଷ୍ଟ ଯାହା ବି ଆସୁନା କାହିଁକି ବାସ୍ନାରେ ଜଣାଇଦେବା ଆପଣ ଆଜି ପାଓ ଭାଜି ବନାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଓଡ଼ିଶା ଘର ଆଣ୍ଟି ଆସିକି ପଚାରିବେ, ମାରେ ଆଜି ପାଓ ଭାଜି ବନେଇଛୁ କିରେ? ତ ରେସିପି ଯିଏ ଖାଇଥିବ ତାର ଟେଷ୍ଟ ସିଏ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ବାକି ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘିବା ଲୋକ ସିଏ ଶୁଙ୍ଘିକି ମନେ କ'ଣ ଭାବୁଥିବେ। ଆଉ ଟେଷ୍ଟ କେମିତି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତ ଖାଇବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଟିକେ ମଜା ହେଇଗଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଇଗଲା ପରେ ଭଲସେ ଏବେ ଟିକେ ପକାଇଦେବା ଆମେ ସୋୟା ସସ୍। କ'ଣ ପାଇଁ ସୋୟା ସସ୍ ପକାନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ, ବଟ୍ ପକାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ପକାଇବୁ ଆମେ ଟିକେ ସୋୟା ସସ୍। ଏକୁଟିଆ ସୋୟା ସସ୍ କେଉଁ ବି ଆଇଟମ୍ରେ ପଡ଼ିକିନା ସେ କ'ଣ ନାଁ ନେଇପାରିଲାଣି? ସେମିତି ହେଇପାରିବ? ସୋୟା ସସ୍ ସହିତ ତାର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ବି ଯିବେ ନା, ଟମାଟୋ ସସ୍, ଚିଲି ସସ୍, ଯାହା ସସ୍ ଅଛି। ଯଦି ସିଜୱାନ୍ ସସ୍ ଥିବ ତାକୁ ବି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରୁନାହିଁ। ଖାଲି ସୋୟା ସସ୍ ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଆଉ ଚିଲି ସସ୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ପକାଇଛି। ଛୋଟ ଚାମଚ ପକାଇଛି। ତାକୁ ପକାଇକି ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟାକି ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ପକାଇବା ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ପେଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ମଟର, ଆଳୁ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ ମଟରର ପେଷ୍ଟ। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପକାଇଦେଲି ଏଥିରେ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝେଇଥିଲି ତାର ଯେଉଁ ପାଣି, ତାକୁ ଧୋଇ ଧୁଆକି ସେ ପାଣିକୁ ବି ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଏଇଠି ପକାଇଦେଲି ଏବେ। ବାସ୍ ଏତିକିରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଭାଜି। ମାନେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ୱାଇଜ୍ ବନେଇ ଆସୁଥିଲେ ଭାଜି, ଏବେ ତାକୁ ପାଣି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ଗରମ ନିଆଁରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ, ମାନେ ନିଆଁରେ ସନ୍ତୁଳି ଫୁଟି ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଆମେ ବନେଇ ନେବା ଭାଜି ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଗରମ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଥିରେ ବସାନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ୟାନ୍ ବସାଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଠି ଆପଣ ପକାନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ। ଯଦି ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବିଦେଶୀ ଘିଅ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଘିଅକୁ ଭଲସେ ଆମର ପ୍ୟାନ୍ରେ ଚାରିପଟେ ମେଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ବନେଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନମକର ଛିଟା। ନମକ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ନମକ ମାନେ ହେଉଛି ଲୁଣ। ତ ଲୁଣର ଛିଟା ଟିକେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମେଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ୟାନ୍ ଉପରେ। ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପାଇସି ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ଟିକେ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ବି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଏବେ ଆମେ ପାଓ ପାଇଁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା, ଫ୍ଲୋର୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପାଓ ପାଇଁ। ଆମର ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ଲୁଣ ଆଉ ଘିଅ ପକାଇ ଦେଇକି ପ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଚାରିପଟେ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆଣିକିନା ସେ ଯେଉଁ ଗୋଲ ପାଓଟାକୁ ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ତା ମଝିରେ ଟିକେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିନା ଅଛି। ଏମିତିକା ଷ୍ଟାଇଲ୍ କରିକି କାଟିବେ, ନହେଲେ ଖାଇବାର ମଜା ଆସିବନି। ତ ସେ ପ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ଆଣିକି ଟିକେ ତାକୁ ଭଲସେ ଏମିତି ଘଷି ନେବା, ଯେମିତି ତାର ଯେଉଁ ସ୍ପାଇସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯିବ ପାଓ ଭିତରେ ଟିକେ ରହିଯିବ। ହେଲେ କ'ଣ ପାଓଟା ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ ଭଲ। ତ ତାକୁ ଦୁଇ ପଟ କରିକିନା ଭଲସେ ସେକି ନେବା। ବେଶୀ ଭଲସେ ନୁହଁ, ନହେଲେ ସେ କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ିଆ ହେଇଯିବ। କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ିଆ ହେଇଗଲେ ସେ କ'ଣ ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ ପୁଣି ହେଇଯିବ। ତ 2 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ସେକିଲେ ଆମର ଭାଜି ପାଇଁ ପାଓଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ପାଓ ରେଡ଼ି କରୁ ଦୁଇ ଜଣ ପାଖରୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ସବୁ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। କେତେ ମୁସ୍କିଲ ସେ ବନେଇଥିଲି, ମାନେ କାଟିଥିଲି, ରଖିଥିଲି ତାଙ୍କୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିକିନା। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ହଉ, ଗଲା ତ ଗଲା, ସେମିତି କରିକି ଖାଇଦେବା ଆଉ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପାଓ। ଏପଟେ ଭାଜି ବି ପୁରା ରେଡ଼ି। କି ଗରମ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, କି ଟେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଦେଖିକି ପାଟିରୁ ଯଦି ଲାଳ ବୋହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଉଠିକି କିଚେନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଯଦି ସତରେ କେହି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକିନା ବି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ସମୟରେ ତ ଆକୁ ଦେଖିକି ମୋ ପାଟିରେ ପୁଣି ପାଣି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଗଲାଣି। ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଯେ। ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ପାଓ ବି, ଭାଜି ବି। ଡେରି ନକରି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଉ ଗିନାକୁ ଖୋଲି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଘରର ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବଳିବ ଯଦି ତାହେଲେ ସାନମାନେ ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଭାଜି ଉପରେ ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ରଖିଦେଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ବି ପୁରା ଦିଅନ୍ତି ପାଓ ଭାଜି ସହିତ କଟା ଲେମ୍ବୁ ଆଉ କଟା ପିଆଜ। ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ନଦେବି କହିଲେ? ଜଲ୍ଦି ବନେଇକି ଖାଇଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।